ng balite. Bumanghat. Nasindig ni balite. Nakuha. Tatlo na gagawan. Bayog. Nanalo. Ebora. Binigay kay Aquino. Aquino. The dancing hair. Ooh. What a hair. Nakuha ni Camero. Binigay kay Miguel. Miguel binigay kay Bawi. Bawi. Ang bawi nila sa... Ow! Sayang. Bumanghat. Uy. Oy. Ebora walang mapisahan. Okay, Aquino. Sino na pagbatak ko si Aquino? Parang nag-relax na relax? Balite! Yan! Ebora, binigay kay Aquino. Against Calderon. Balite, binigay ang bola. Nakuha ni Balite. Na-recover. Nakuha, Balite. Foul. Jumaquio to... Oh, nakagaw ni Miguel ang bola. Miguel, against Ebora. Against Jumaquio. Miguel, tuloy-tuloy. Bigay kay Bora, kay Bumanghat. Bumanghat, back pass to Miguel. Miguel, tuloy-tuloy. Side step, wala. Jumaquio, nakuha ang bola. Jumaquio, to Bora, to Aquino. Aquino, tumatakbo against Bumanghat. Wala. Nagagawan. Binulong bola. Gumulong. Hinabol. Nasindot. Lumagpas. Nakuha ni Bawi. Bawi. Nangyay sa buko. Madilas. Ihagis ang buko. Pasa. Wala pa rin. Bayog! Wala pa rin. Dela Cruz. Foul. 11. Bawi. Bawi, sir. Bawi. First personal foul. 13 foul. Wala pa pong foul ang tumanggol. Aquino, 2 against 1. Pasok. Bayog, kalabas ng bola sa RMD. To Calderon. Calderon. Against Jumaquio. Calderon. Jumaquio. Ebora. Double team. To Bumanghat. Was short. Nakuha ni Bawi. Nakatira. Bawi. Hinagaw. Agawang buko. Paul Calderon. Ebora. To Aquino. Aquino. To Bawi. Sinong galabas? It's Bawi. Bawi. Ipinasa ang bola sa kalaban. Nabitawan ni Aquino. Aquino. Tuloy-tuloy. Against Bumanghat. Aquino. Sabay tira. Wala. Nakuha ni Bumanghat. Foul. Ibura. Miguel. Jumaquio. Jumaquio. Miguel. Side stabbing. It's 23-17, 6-point lead by ARMD. Miranya. Miranya. Ang ganda ng box out. Dumibro, wala. Sige, sige. Sige ka. Sige, ipinig ka. Aquino. Aquino against Calderon. Nabitawan. Na-recover. Parabola. Kay Jumaquio. Sabi ko. It's Robert. Nasundot ni Batnag. Batnag against Miranya. Batnag tuloy-tuloy. Ibigay. Apat. Oh, Bumanghat! Ang bagal mo, pare. Ay! Oh, Batnag! Oh, ang galing ng backstok ng puwet. Miguel! Miguel! Wala pa rin. Miguel again. Miguel! Miguel! Lalabas ni Robert. Brual. Brual. Padribol-dribol. Sabay ikot. Rob! Stoke! Wow! Stoke. Aquino against Lahara. Yan! Ang galing naman ang ikot ni Aquino. 25-19, 6-point lead. 2 minutes, 30 seconds, third quarter. Miguel, hinahabol ni Miranya. Hinabantayan ni Ernie. Miguel! Paul, Brual. Miranya, number 1. 2 minutes. Third quarter, 14 second shot block. Ipinasa kay Bumanghat. Bumanghat, hindi maitira. Kerry, hinagis kay Bruan! Next tournament po, buko na lang gamitin natin. Yes, Brew Coffee. Nakuha ni Miguel ang loose ball. Miguel against Brew. Pinasa kay Bumanghat. Bumanghat against Miranya. Paul Miranya. Ay. Number 1, Paul. Is still a 6-point. Bumanghat. Bumanghat.
Nabitawan, nakuha na si Pani Bro. Bumangat tumira. Bumangat! Wala, ringless. Hindi maabot sa ring. Aquino, 50 seconds. Nabitawan yung Stoke. Bad pass from Aquino. Tahan. Binagyan lang kay Ernie. Ernie, to Miguel. Titira yata. Dumina diretso. Sabay. Oh, Miguel. Miguel. Sabi ni Miguel, bakit ganon? Bakit ganon? 29 seconds. Miguel! Wala. Nakuha ni Aquino. Aquino, tuloy-tuloy. Against Bumanghat. Bumanghat! Aquino! Wala. Nakuha ni Robles. Tabitawan. Sundot. Sundot. Sino na sundot? Wala nga amin. Wala nga amin. Second throw. Wala. Nakuha. Oh, sinundot. Nakuha ni Ernie. Binigay kay Miguel. Miguel. It's 50 seconds. 10, 10, 9, 7, 8. Nakuha ni Ernie. Nakuha naman. Nakuha. Ay, stop it. Stop it kay Aquino. Aquino. Oh!